Maayong gabi kanatong tanan. Maayong gabi mga pastors. We are the members of the ministerial team of the United Church of Christ na Philippines, Cagayan de Oro City. Ug malipayon kami karon nga aniami tanan to give the reflection for this last Wednesday nining bulan sa Agosto. Busa malipayon usab kami sa inyohang uban kanamo sa pagsimba nining kagabhion. Alang sa atong pagsugod, atong awiton ang atong opening song. Magampo kita. Labing gamhanan, may gugmaon, sa iloon, maluluyon na mga Diyos. Ning kagabiyon Ginoo, anyanasab kami, ang imong mga alagad, paghatag sa mga pulong, ang angay na mo pamalandungan. Salamat kami kanimo Ginoo kay gitagaan gyapon nimo kami gigayon sa pagtuon sa mga pulong para madugangan ang among pagtuo pagsalig kanimo. Nanginaot nga kining midweek prayer service among mabati imong presensya ug nanginaot
nga kaniisang nga mga pulong dili lamang taman ra sa mong dalunggan kundi liam usab kaning ikinabuhi. Uban ni kami karon pakunsad imong balang espiritu sa matag usa labi na sa tagsa nila ka panimalay o bubuhi kami Ginoo sa imong kaalam. Kini ang mga pagampo tungod sa ngalan ni Jesus nga Ginog manluluwas. Amen. Alang sa basahon sa atong pagpamalandong karon nga kagabhion, atong mabasa kini diha sa sinulat ni John chapter 15 verses 26 to 27 og diha makita sa Galatians chapter 5 verses 22 to 23. Apan sa dili pa kita basahon nato ang atong mga Bibles, ato unang basahon ang article sa atong statement of faith nga nagahisgot sa atong pamalandungan karon nga gabi. Ang atong pagahisgutan karon kini nagaingon, we believe that in the Holy Spirit God is present in the world, empowering and guiding believers to understand and live out their faith in Jesus Christ. Thank you, Pastor King. Basahon nato diha ang atong mga Bibles sa John chapter 15 verses 26 to 27. When the advocate comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth who comes from the Father, he will testify on my behalf. You are also to testify because you have been with me from the beginning. From the letters of Paul to the Galatians, chapter 5, verses 22 to 23, it says, "But the Spirit produces love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, humility, and self-control. There is no law against such things as these." God has blessed us upon the reading from the Holy Scripture. Alang sa atong pamalandong nining kagabhion, musugod kita kay Pastor Vera. Ang hisgutanan sa ato ang pamalandong mahitungod kini sa pagsaysay sa pagtuo sa atong iglesia. Di nagatuo kita sa usa ka Dios nga nagpadayag sa tulo ka persona, the Father, the Son, and of the Holy Spirit. So hisgutan nato karon ang Holy Spirit. Kaning Holy Spirit mao kini ang ang presensya sa Ginoo nga nakigkauban kanato niini nga kahimtangan. Mao kini ang mga mapadayag nato ang mga buhat sa balang espiritu kung anaa katong gipangbasa ni Pastor Jimmy kaganina sa Galatians kay matod pa ni Pablo nga ang buhat sa maong espiritu mao gid kini ang gugma, kalinaw, pagpasensya, ang pagbuhat sa maayo, sa matarong, ang pagkamatinud-anon, no? Ang pagmapainubsanon o pagdisiplina sa kaugalingon. Gawas niini, matod pa ni Pablo, kung naay mga lihok diha sa atong kinabuhi, nga wala nagpadayag niining mga bunga sa espiritu, dili kani di ay siya mao ang pagpamuhat sa Dios diha sa atong mga kinabuhi. So ang Holy Spirit mao kini ang naghatag kanato karon sa katakos diha sa pagpamuhat sa kinabuhi. Kung muingon kita nga ako nagatuo o nagasalig sa Dios nga naghatag kanako sa kinabuhi. Ang akong pagtuo makit-an diha sa pagpadayag nato sa pagkinabuhi.
no? Kadumdum ko sa definition sa spirituality, no? Kung mo yung tag-spirituality, it means our lifestyle. So unsa klase nga spirituality naa kita? Kung unsa ang atong pagkinabuhi, unsay atong way sa atong pagkinabuhi niini nga kalibutan, mao kana ang pagpadayag sa buhat sa espiritu diha kanato, no? So kung naa kita sa pagpamuhat sa pagkamasinabtanon, naa kita sa pagkinabuhi nga mutumaw gayud ang ato ang pagkamaayo, no? Kay kung makadumdum ta sa creation story, when God created man and woman, God created everything good. Then ingon pa gyud nga human beings are created in the image of God. So ang imahe sa Ginoo maayo. So natural nga ang iyahang kabuhatan maupod ni ang atong kinaiyahan, maayo pud ta. Kanang gimension ni Paul diha sa Galatians nga fruits of the Holy Spirit, 9 man na sila kabuok. Kana siya naana kanato, no? Naa kana kanato kay mao kini ang kinaiyahan pud sa atong Ginoo, no? Kay mao man siya ang pagpadayag sa presensya sa Dios diha sa atong mga kinabuhi. So by nature kita mahigugmaon gyud ta nga mga creations. Naagyud kanato ang pagkamasinabtanon, naagyud kanato ang pagkamatinabangon, ang pagkamaayo. Apan natalikdan lang ni siya or kaba na-cloud lang ni siya sa mga dili maayo nga mga intentions o mga desires sa kasing-kasing ug sa huna-huna sa tao. Pero muna ang dako kayo nga challenge kanato nga kay kita Kristohanon man, kay kita nagatuo og nagasalig niining atong Ginoo nga naghatag kanato sa kinabuhi, Ginoo nga naghatag kanato sa kaluwasan, Ginoo nga nagsustain kanato. So diha kita masangkap sa sa buhat sa balaang espiritu. Mahimo kitang magmalahotayon sa kinabuhi uban sa gahom sa balaang espiritu sa Dios. So kaning mga fruits of the Holy Spirit nga gi-mention ni Paul, diha ang challenge nga ato siyang ikinabuhi, no? So mao lang ang kakulangon kay naa na unta kini kanato apan wala nato siya na live out diha sa matag adlaw. So maayo unta ta pero gitabunan nato sa atong kasuko ang atong kamaayo, no? So wala nato gitugutan nga ma-experience ang kinaiyahan sa Ginoo nga magpakita og kaayo ngadto sa iyang isig ka tawo. So kita pod nga nahimo tang na-sustain ta sa matag adlaw kay napoy mga tao nga para nato mingon ta blessing ni sila sa atoa. Kay na-experience pod nato sa ilahang pagpadayag sa ilang kinabuhi niining mga buhat sa balaang espiritu. Modugang rako unya. Kamo na pod. Makaingon pud ta nga kanang when we say Holy Spirit, it's like we are saying God within us or God working through me or through each one of us, no? The very fact nga there's goodness in every person, bisan pa og migon ta nga dautan gid kina siya nga tawo, dili maayo ang ihang baba. We can never say God is not working through these people. No? So, although we say nagi human decisions, we always have human choices tong kinabuhi, but it's never an excuse sa masapagingon ni Pastor Vera nga mingon ta nga wala gid ko'y patience, dili gid ko buot, kanang sana dili gid ko mahinatagon. No, okay, kaning fruits of the Spirit, although we say fruits of the Spirit siya, again, I just like to reiterate nga, murag siguro, tanaw na to itong kaugalingon nga we are trees bearing multiple fruits, no? Dili siya dapat nga, kung mangga ragid ko, ana, Lord, kabalo ka sa ako, orange ragid ko, 3 bang orange? Oh, di ba? So, 3 ang orange, sakto. No, so, dili gid siya nato excuse nga mingon sumura tag unsig gitawag ana Pastor Ading kay kuan ni siya sa agriculture
kaning markot bitawag ana pastor nga no kanang ikwan-kwan sa usa ka punuan nga lain-lain ang prutas. So dapat naagi na siya tanan sa tua. So it's a lifetime process. We will not be able to develop them diretso, but we can always say nga in time ato gid siyang matun-an o ato gid siyang ma-develop kay it's in it na gid na siya sa ato ang mga kinabuhi. We just have to acknowledge nga naa siya. Pastor? Maayong gabi sa tanan. Being United Church of Christ in the Philippines, mao ni atong gibarugan nga statement of faith ang Trinity. So gikan sa God the Creator, kabalota nga pag-create sa Dios sa kalibutan, espiritu siya. Wala pa siya ilawas. So sa iyang pagpadayag kanato nga tinuod gid siya nga Dios, pinaagi sa lawas ni Ginoong Hesukristo nga mao iyang gigamit aron nga ma-reach out kita niya nga katawhan tungod sa iyang dakong paghigugma kanato. So mao na atong gituuhan. So karon wala na si Jesus Christ, gibili niya ang iyang balaang espiritu. So nagpasabot lang nga ang Dios nga mao ang diha sa Holy Spirit nagapamuhat gyapon hangtod karon dinhi kanato nga usa ka Dios gika sa tulo ka personas. So ang Holy Spirit atong ilhon pag-ayo. Ang Holy Spirit sama sa pandemic kaning virus dili nato makita. Kana pod siya ang Holy Spirit di nato siya makita in physical manner or person. Pero makita nato sa diha sa atong binuhatan. Mutuo kita nga tinuod nga si Kristo naa na sa imo, ag kinabuhi ka sa kinabuhi ni Kristo kun ang atong mga kinaiyahan naa sa Galatian nga gibasa ni Pastor Jimmy. Nga kanang fruit of the Spirit naa kanato, mao na siya nagpadayag nga naa ang balaang espiritu sa ato nagapamuhat pinaagi sa makit-an sa atong isigataw nga atong mga batasan. Pero kung daotan ang atong mga batasan bisag giangko nato nga mga Kristohanon kita, pag-as pa ka atong garbo nga dili masabtan sa atong isigataw. Nagpasabot lang na nagyapon espiritu sa imo pero dili holy. Dili ang Holy Spirit. Ang espiritu sa kaaway sa Holy Spirit. So mauna siya nga atong pamatud-an isip mga Kristohanon nga nagtuo sa kuan tulo ka personas nga ang Dios mo inamuhat dinhi kanato, pamatud-an nato pinaagi sa atong pagkinabuhi. Nga present na siya dinhi sa atong pagkinabuhi. Bisan kabalot ta nga dili man ta perfecto, kanang dili gid perfect ang isa sa ato pero nakabalo pud ta nga kanang gapaningkamot ta nga maangkon gid nato ang fruit of the Spirit pero tabangan man ta na sa gahom sa balaang espiritu kung ato pong paninguhaon nga magpuyo kita sa espiritu nga matinud-anon diha kang Kristo. Bisan kami mga pastors, di pa man may perfect score niini no kay kung tungod sa tawhanong tendensiya nagi mga kuan kanang mga kakulangon usab namo nga diha makita nga again we have to reaffirm nga developing these fruits of the Spirit is really a lifetime process nga dili ra gid siya maingon nga pagkaugma ang kalinaw na nagid sa ato or maayo na kita mahigugma no natay pasensya. So, kinahanglan gyud kitang tanan, wala exemption nga atong i-develop atong fruits sa Holy Spirit. Pastor Sunny? Sige, musumpay ko atong fruit of the Holy Spirit hasta sa to kang Pastor Vera katong gingon niya sa Galatians 5:22 and 23. Sulti akong nabasahan na sa poster isulat and it says ka if people, person or human will stop the heat of love, then the people will die in cold. So kung
muundang ganita og pagigugma sa atong isig ka tawo, mga matay na di sila sa kabugnaw. It might be it is because somehow sa atong kinabuhi, we just hear the fruit of the Spirit, but wala nato gikinabuhi. Ang atong gikinabuhi is the other way around. Ingon pa ni ading pastor ading kanina, ang kinabuhi ni mong espiritu kaaway sa balaang espiritu. Now, there are three things nga akong akong ipadayag kaninyo. Primero is that kung mohimo ganita og kanang moingon tag balaang espiritu, kanang primero ana nakita nato ang kalayo. So kaning kalayo mo ni siya ri makapabag-o sa atong inner life. Meaning, sa atong kasing-kasing, mo gina siya magsugod ya sa atong yung kasing-kasing. Kung wala tay kainit, sa akong istorya ganina, sa pagigugma sa sing atong isig kaingon, wala tay fruit of the Holy Spirit, kay God is love ya. So kung maghisgot ta og God is love, na gina ang espiritu sa gugma. So mupalo na dayon ng the rest kanang Galatians fruit of the Spirit. So, magsugod na nga kinanglan mo mabag-o ang atong just atong kasing-kasing, dapat naikabaguhan pinaagi sa pagigugma, kainit sa pagigugma, labi na sa atong mga kauban. Sa imong kaugalingon pod. Ikadua, kaning hangin. Ako nato katong dito sa Acts chapter 1, nag-istorya sila dito og mga nagkadaiyang mga pulong. Now, ang kaning hangin mo kana sad ni say makahatag og maayo nimong relasyon dito sa katawhan diin ka nahimutang ang relationship nimo sa imong community where you live. Kung nagpuyo ka karon sa subdivision wa ka kabalo sa imong silingan, there's something wrong with that. In other words, wala kay maayo, I don't know kung maayo bang relasyon nimo, pero silingan nimo sa subdivision or silingan ninyo kung asa ka karon himutang wala ka kailan nila ana. Lisod na siya. I mean ang hangin nga katong gipadala sa atong ginugikan sa east, west, north, south, balaang espiritu to naa dito tong mga katawhan dito niya tong balay sa itong ilagipuyan, katong na sila dito sa upper room, then, tungod sa espiritu, nagkauyon sila. Nag-istorya sila o nagkadayang pulong. It is because na-istorya sila sa ilang gilingways kung asa sila naimutang. But the point, the inner, kung palaluman nato nag-ayo, di ay, ang kanang win, nagpaila na nga ang dapat day ang gugma nato sa atong isikat tao, where we live, dapat ato pod na siyang masinati ato ipasinati pod sa ila. Ikatulo, kining gingon nila nga language, transforming our relationship between you and me and between persons. Lisod kayo kanabitang magsulti ta og nana sa imong balang espiritu pero wala kay maayong relasyon ngadto sa imong papa ug mama, sa imong igsuon, sa imong anak, and then you will say to us nga, well, namang balang espiritu sa ako. Wala na siya. It is because wala nimo gikinabuhi unsa nang giingon nimo nga naa ang balang espiritu sa imo. So ingon to ni Pastor ading ganina, sayang lang kayo. This given na. Ingon pa ni Pastor Birad, given na ni siya na kinaiya sa usa ka balang espiritu, and yet natambunan lang ta tingali tungod sa atong paggarbo, tungod sa atong kanang pagka wala tay pasensya, usahay kanang di ta maguna-una sa itong iistorya, nasakitan, nakapasakit ta data. It is because wala nimo gikinabuhi kanang fruit of the Holy Spirit. But if you have that, then nagidon ta ditong self-control. So babantayan gidon ta day nato na siya. So importante na kaning tulo, wind, fire, and the language. Muna say usa kaset makita nato nga naa ang atong balaang espiritu sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Maayong gabi sa tanan. Salamat Pastor San. Usa sa saysay sa ato ang pagtuo giingon nga ang balang espiritu mooy
magahatag kanato sa giya. Mo gamit ko og istorya. Naay duha ka managsuon, naay babayi nga na say kaugalingong pamilya ug naa siya manghod nga lalaki nga ulitaw pa. Ang ulitaw na say trabaho, no? Now, kaning ate nag-text sa iya ang manghod nga mangayo og kwarta kay naay gastoon sa panimalay. Mibalos ang manghod nga di ba na amang kay trabaho nganong mangayo pa man kanako kwarta. Pero mihatag yun gihapon siya, bisag ingnaana ang iyang sinultian. Pagkasunod na pod si Mana, nag-text na pod ang ate nga, mangayo na pod siya kwarta kay naay nagsakit. So, bisan pag muyaw-yaw ang manghod, pero muhatag yun gihapon. Pagkasunod bulan, nangayo na pod ang ate, yaw-yaw na pod ang manghod, kay ngano maning sige magkagpangayo, nga naabya po ko'y kaugalingong kinabuhi. So, bisag inana ang manghod, hatag gihapon. Usa ka adlaw, natangtang sa trabaho ang manghod. Unya, mi text siya sa iyang ate, te, muuli na ko diha sa atua, kay na natanggal ko sa akong trabaho. Pwede ba nga diha ko mo puyo uban nimo, dawaton ka ko nimo bisag wa na ko'y trabaho? Miingon ang ate nga, oh, welcome kaayo ka. Unya miingon ang manghod nga, sure ka ti nga imo kong dawaton, wa na ra ba ko'y kwarta? Di na ko katabang nimo sa mga galastoon. Miingon ang ate nga, kinsay nag-ingon nimo nga wala kay kwarta? Kung kahinumdom ka, sige kog pangayo nimo kay nagama-gama lang kog storya. Ingon ko nga nainagsakit, naipanginahanglan, kay akong tuyo, kabalo ko sa imong lifestyle, gastador ka. Akong gituyo nga nagama-gama lang kog storya, bisag sakit kaayo nako ang imo ang response, pero wa ka kabalo, ako raning gisikreto nga ang mga kwarta nga akong gipangayo nimo, akong gisulod sa bangko. Kay kabalo ko, naghuna-huna na ko daan nga basin mo abot ang panahon nga mawad-an ka og trabaho, mahutdan ka kwarta. Munang ang mga gipangayo nako sa una, ako tong strategy, aron mahinay-hinay nako og save ang imong kwarta. Sa dihang nakadungog ani ang manghod, mihilak siya og miingon, salamat ate. Now, naghisgot kita nga ang balang espiritu maghatag kanato giya. As human as we are, naay tendensiya nga kanang naatay plano, naatay gustong himuon. Unya min kaayo ta sa ubang mga tawo, no? Usahay dili na to mapugnan sumala sa inyong giingon. Usahay impatient ta, wala tay control. Naan nato ang pagkatawhanon, no? Ganahan ko sa word nga gigamit ni Pablo, bunga sa balang espiritu. Kung ang bunga, ang kahoy di man na diretsong bunga, mo gikan pa man na sa binhi, mo dako, no? Meaning naa say sinugdanan. Sa giingon ni Pastor Vera ganina nga naa na nato daan pero wala pa siya namunga, no? Wala pa nato tuguti kay murag nabarahan pa sa ubang mga tawhanon nga kinaiya. So mubalik ta nga ang balang espiritu maghatag kanato giya aron ta timailhan sa dakong gugma sa Dios, magiyahan ta sa angay natong padulngan. Kay kung ang atong kaugalingon nga pagbati, huna-huna ug pagsabot mo basihan, wala. Wa ta nasayod asa ta padulong, wa ta nasayod sa ugma. Munang ang balang espiritu, importante kay natong masabtan nga bisan usahay gani di ta kasabot sa plano sa Ginoo, pero atong i-assure ang atong kaugalingon nga bisan unsay panghitabo naay kayuhan. Naa ang Dios magagiya kanato aron kita muila nga naa siya nagmahal. Pareha sa story nga atong gigamit ganina, at first ang manghod sakit ang storya nga iyang gihatag sa iya ang ate, kay sa iyang huna-huna sigir kag pangayo na ako'y kaugalingong kinabuhi, na kay imo ang pamilya nganong di man ka maghago, nganong di man ka mangayo sa imong bana, nganong di man daghan siyang pwedeng istorya. Pero wala siya nasayod sa plano sa iyang ate. Sigig pangayo ang ate pero ang intensyon para rapod sa kaayuhan sa manghod. So, atong lauman nga naay moabot nga bunga sa atong mga kinabuhi. Naay makita nga bunga sa balang espiritu diha sa atoa. Gani daghang mga storya nga diha kuno sa simbahan, daghang makasasala.
Tinuod yun, no? Ang simbahan, lugar sa mga makasasala, pero pinalangga o pinasaylong katawan sa Dios. Gani, himuong rason sa ubang tao nga, di ko musimba kay akong silingan, sige simba, libakira man gihapon, no? Salawayon man gihapon. Ha? O mo kay simba kay nagkinahanglan og giya, no? Dili nato usahay makita nga sa giingon ni Pastor Jimmy nga proseso, no? Bisan giang ko ni Pastor Jimmy, bisan ako mo ingon nga bisan kami mga pastor dili gyud mi hingpit, nagkinahanglan gihapon kami sa giya, no? Pero atong giila nga ang balang espiritu mooy makatabang kanato sa bunga nga gusto natong mahitabo alang kanato ug ato ng pangayoon sa Dios nga mahitabo kana sa saktong panahon, no? Mga kauban, No? Kita sa atong mga kaugalingon, taod-taod naman kita nga nakasinati sa pagpamuhat sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Taod-taod na pud ta, daghan na pud kitag mga challenges nga ato na pong na-overcome sa kinabuhi. Nasayod na pud kita og unsa pud atong mga weaknesses. Nasayod na pud ta og unsa pud ning mga fruits of the Holy Spirit nga para kanato kani nga mga binhi ni bunga na ba or wala pa ba ni bunga, diba? So, kabahin sa atong pagpamalandong sa dili pa ta magtapos, ako pong i-invite ang atong mga kauban nga naa sa ilang mga balay. Among aning 9 nga fruit of the Holy Spirit nga ginganlan ni Paul. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, humility, and self-control. Among ani nga 9, unsa karon niini nga mga bunga sa espiritu kung pangutan-on ta ang atong pangayoon sa ani nga mga panahon. Sige, dili na kinahanglan explain. Sige, kada usa sa ato maghatag pud ta. So diha sa inyohang mga balay, paghuna-huna pud mo unsa nga mga bunga sa balaang espiritu ang atong gusto pangayoon karon nga maikinabuhi nato, nga matun-an nato nga makapamunga diha sa ato ang kinabuhi. Magsugod ta ni Pastor Ading. Nga ako, perseverance. Pero ako kabalo sa Ibinisaya. Perseverance, naaman na siya sa bunga sa espiritu. Patience. Patience, kanang maugid na ang akong pangayoon sa Ginoo kay kabalo gyud daning kalibutan nga di gyud ta perfecto, dali ra ta maulit. So kinahanglan gyud nga kanang mga pangayoon gyud nako sa espiritu, sa gahom sa espiritu sa Dios nga kanang ipabunga gyud dinhi kanako ang pagka mapailobon kay aron nga kanang ang ako pong isig katawo nga makakita ni ana, malipay sila nga, uy, ka mapailubon sa una kay musing ka naman nagsulod sa opisina. Karon maayo naman kay yang katamis-od paminaw no, nga naay mosulti sa imo nga nagpasabot lang nga, kanang nibunga na ang espiritu sa Dios diya sa imo. Pagpailob gyapon or humility ang ako nakita ang gikinahanglan sa kalibutan. Especially that dili man tatanan ganahan sa unsay gakahitabo. What I mean is in terms of perhaps political leadership, national leadership, or anything that involves leadership or kanang pagtabang sa mga katawhan. And sa news makadungog ta og kanang mga not so happy or encouraging nga mga pangitabuan sa kalibutan like corruption or injustices sa atong nasod. Even in this COVID pandemic time, so humility because di ba ang Holy Spirit it also represents wisdom, kanang going beyond what you see and trying to stretch out pagyud sa inyohang pagsabot sa tao nga perhaps kay wala man gyud ta kabalo where people are coming from sa ilang mga pangunhuna. They make the wrong choices but it doesn't mean nga mingon na lang kita nga
i-condemn na nato sila nga nana na gid sila for the rest of their lives. Humility helps us to understand nga we are all people. We can be in one footing. Walay above nato, walay below nato. We just have to treat everyone as really part of one big circle nga naningkamot ang tanan nga magkinabuhi dinhi sa kalibutan. Kung akong balansihon ang panginahanglan, mas nagkinahanglan ko aning faithfulness, no? Kinahanglan ko giya mahitungod sa pagka matinud-anon mo binisaya ani. Daghang mga higayon nga ilabi na sa akong huna-huna mag-away ang okay ra ni di ni siya maayo, pero naay mga higayon nga mo give in sa temptation sa huna-huna nga di ba gipahinumduman ta nga ang mga dagko nga mga unsaon na pagstorya mga higayon nga mo give in ka sa pagpakasala nagsugod sa huna-huna, ginagmayng mga pag-give in sa desire sa huna-huna. So na ako anak nga tendensiya, although usahay makapugong nga dili mabuhat put into action kana nga huna-huna, pero kabalo ka nga naa nagpermanente sa imong huna-huna nga di siya maayo, pero sige og balik-balik unya muna ako ang pag-ampo nga hinaot nga maka-adjust ko, ako na siyang pinaagis panabang sa Dios, ako na siyang ma-overcome. So nagkinahanglan ko og kaning bunga sa espiritu nga makita nga adunay kausaban sa akong pagkamatinud-anon. Ako pareha ganimeng amuta ganing kanis Pastor King kay mukuan kayo. Naunhan ko. Anyway, pareha may faithfulness pagka matinud-anon. Something to do something to do with loyalty. Kanang taong imong pagka loyal gid sa Ginoo. Loyal ka sa everything, but akong loyalty, ako faithfulness nara gyud sa Ginoo. Kung isgot tag loyalty, nara gyud sa Ginoo. Wala ko'y loyalty bahin anang kanang sa church. Loyalty anang mga tao, loyal sa whatever it is, pero ang akong loyalty o akong pagtinunara gyud sa Ginoo. Because everything will follow man. Kung naanagig ka, pag matinud-anon ka sa Ginoo, then ang uban na musunod gid na sa imo. That is why kung unsa man galing nga loyalty or faithfulness nga akong makuan, nasa kong nauna, naragi sa Ginoo ang akong inang faithfulness kay siya magiuna. So kanan na ang sunod, ang uban na dayon. So muna akong nasa kong nauna. Ako, kung maglantaw ko sa atong kahimtangan karon, gusto na ko pangayoon sa Ginoo ang kalinaw, peace. In the perspective that we achieve peace through healing. Karabang kumiyintag shalom, wholeness, no? Buo. Ang mga brokenness maproseso into restoration, no? Kay kaning atong bisag mayinta nga we're already 6 months ani nga kahimtangan, mayon pagyapon tag it's not okay. It's okay not to be okay. Yeah. Pero sa gihapon siguro ako personally mayon ko nga kanig yung self-control, no? Kay kung naagod ta ani nga disiplina sa atong kaugalingon nang ma-exercise ginato siya, wa magid pud siguro naka-master na gid aning self-control. Kay birahon magita sa atong mga human weaknesses, no? Pero kung naagid ta ani nga discipline sa every time maghimo ta og mga decision makings, no? Dili layo nga ma-attain nato ng atong gidamgo nga kalinaw.
Kaya ka na mayunta nga, dili ra man ingon nga pagpugong sa imuhang ipamulong, sa imuhang baba. Bisan pa sa pag-consider kung unsay gikinahanglan sa kinatibuk-an. No? Kinahanglan man na nato kanang para sa ako among good conclusion kayo ning self-control among the murag gasamaray siya among the fruits of the Holy Spirit. Kani gid ang pinakadako kayo nga challenge, ang pagdisiplina diha sa atong kaugalingon. Kaya every time we make a word, every time we make a decision, gamatter gina siya sa mga bunga diha sa atong pagpamuhat. No? So thank you kayo. Lami kayo ang ato ang mga sharing sa hisgutanan sa atong pagtuo nga ang Dios no mao ang atong Ginoo nga magbubuhat no mao man ang mga attributes of our faith. God the creator, God the redeemer, and God the sustainer. And because God is our sustainer, no, in manifesting the fruits of the Holy Spirit, we understand that the Holy Spirit is God's presence into the world. No? So kaning bunga sa balaang espiritu, mao kini ang pagpadayag sa presensya sa Ginoo diha sa kalibutan nga mo ay naghatag og katakos aron kita masangkap diha sa atong kinabuhi, masustain kita. No? Okay. Diha sa ato ang lifestyle, sa atong spirituality, diha magmanifest ang presensya sa Ginoo nga nakigauban kanato. So kita nga mga anak sa Dios, mga niluwas nga anak sa Dios, diri ang ato ang pagpadayag sa ato ang pagpakigambit sa mo ni hisgutanan sa mission, proclaiming that God is a God of love. So diha sa atong way of life, this is how we proclaim, by manifesting the presence of God through the works of the Holy Spirit. Amen. Alang sa atong pagtapos, atong awiton ang ato ang closing song.
labing balaan ug labing gamhanan namo nga Dios. Dako kayo ang among pagpasalamat sa mensahe nga imong gipabati kanamo pinaagi sa gahom sa imong balang espiritu nga nagapamuhat dinhi kanamo o Dios. Nasayod kami nga dili kaninamo mahimo sa among kaugalingon nga kaalam kundili gikan sa kaalam sa balaang espiritu nga maoy nagahatag kanamo sa kinabuhi sa matag adlaw kay kami nagkinabuhi diha sa imong gahom ug sa imong gugma. Salamat kaay Ginoo nga hinaot unta ang tanang mga pamilya nga nakig-uban sa among serbis karon niining kagabion. Sila usab na panalanginan tungod sa paggiya sa balaang espiritu ngadto sa tagsa-tagsa ka panimalay nga magapadayag kanila diha sa kaalam ug masabtan nila ang mga pulong nga gikan kanimo nga gusto nimo nga kami magkinabuhi diha sa bunga sa espiritu isip mga linuwas nga mga katawhan sa Dios. Hinaot Ginoo nga ang among kinabuhi nagpadayag sa kaluwasan nga among naangkon ngadto usab sa mga katawhan nga nagatan-aw kanamo. Makita nila ang bunga sa kaluwasan nga ania kanamo o Dios. Pinaagi sa gahom nga imong ihatag dinhi kanamo. Nakita nimo ang tagsa-tagsa namo kasing-kasing ug una-una ang mga desires sa among mga kasing-kasing nga among pangayoon nga mahimong bunga dinhi kanamo. Nasayod kami nga sa dili namo makita nagapamuhat ikaw ug imo kining tumanon tungod kay mao kini ang imong kabubuton nga among buhaton aron nga matinud-anon kami kanunay sa among pagpangalaga diha kanimo. Panalangini ang mga katawhan, hilabi na katong mga pamilya nga naa sa ilang mga kasakit. Naay mga sakit-sakit sa kalawasan, naghangyo kami o Dios nga ikaw magapamuhat alang sa ilang kaayuhan. Pinaagi sa gahom sa balang espiritu nga dili namo makita, nasayod kami nga ikaw gyud kanunay, nagahuwap-huwap sa mga katawhan nga nag-anto sa ilang mga sakit. Hilabi na ang naa sa hospital usab o Dios sa nagkalain-lain nga balatian nga ilang giantos. Naghangyo kami Ginoo nga ayuhon mo sila. Bisan pa katong nataptan usab sa virus, hinaot unta o Dios nga ikaw gihapon ang mga pamuhat nga dili namo makita, nga nakig-away usab sa dili makita nga pandemic. Hinaot o Dios nga ikaw magmadaugon alang sa maong pakig-away alang sa paglaban nimo sa imong mga hinigugmang katawan. Itugyan namo Ginoo kanimo ang tanan. Nagampo kami nga ikaw gyud ang magahatag bisan pa niadtong mga tawo nga na biktima sa linog o Dios. Naghangyo kami Ginoo nga bisan pa niana nga mga kalamidad hinaot nga mahibal-an namo magpadayag ikaw sa imong mensahe sa tagsa-tagsa ka kinabuhi bisan pa niadtong nahitungdan. Hinaot nga lig-unon mo pa og dugang ang ilang mga pagtuo diha kanimo bisan pa sa nanghitabo sa ilang kinabuhi. Hinaot unta nga ang imong gahom kanunay magatabang magagiya kanila nga mapahimutang sila diha sa maayo nga kahimtang bisan pa niini nga mga panghitabo sa ilang kinabuhi. Nasayod kami Ginoo nga dili ikaw maga-tan-aw sa imong mga katawhan nga nagkalisod-lisod kay ikaw mismo o Dios nagkig-uban diya sa among kalisod. Nakig-uban ikaw diya sa among mga kasakitan. Nakig-uban ikaw bisan pa diya sa among mga pagsulay sa among kinabuhi. Busa nasayod kami nga dili ikaw makita nga nakig-uban kanamo sa tanang mga panghitabo dinhi sa among kinabuhi sa kalibutan. Busa itugyan namo ang among tagstagsa ka kinabuhi diha kanimo o Dios. Hinaot nga panalipdan mo kami kanunay sa mga kadaot nga gidala usab sa pandemic. Magpadayon ikaw sa pagpamuhat alang sa kadaugan sa imong mga katawhan aron Ginoo nga dili na siya spread pa og dugang o ginaot unta sa hinahinay mamatay sila pinaagi sa gahom ni Ginoong Jesucristo ug pinaagi sa iyang dugo nga giula sa cross. Magpadayon ikaw sa pagpanalipod sa imong mga katawan o Dios. Isalig namo ang among mga kinabuhi diha kanimo pinaagi sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.
Daghan salamat mga igsuon sa ato ang pagbuhat sa pagsimba ni ini nga kagabion ug ato mga panginaot nga padayon kita magkinabuhi sa matag adlaw nga magasimba ug magahimaya sa atong Ginoo. Maayong gabi.